میں آپ سے آج ووٹ مانگنے کا رشتہ میرا آپ کے ساتھ نہیں ہے، نہ مفتی صاحب کا تھا نہ میرا ہے. ہمارا دل سے رشتہ ہے آپ کا، ہمارا رشتہ ہے آپ کا بابا غلام شاہ پادشاہ کا. ہمارا رشتہ ہے آپ کا جب ہم نے یہاں کے لوگوں کے دل وہاں کے لوگوں سے ملائے مغل روڈ کی وجہ سے. تو یہ کوئی الیکشن کی وجہ سے مجھے ووٹ دے دو، اس کے لیے میں نہیں بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے. میں آپ سے آج کچھ تفصیل سے کوئی بات بتانا چاہتی ہوں. مفتی صاحب اکثر کہتے تھے، آپ کو معلوم ہے مجھے کس چیز کی سب سے زیادہ خوشی ہے، میں نے کیا کیا ہے زندگی میں حاصل. تو میں کہتی تھی ڈیڈی آپ ہوم منسٹر بنے، کہتے تھے نہیں. تو میں کہتی تھی جب آپ وزیر اعلیٰ بنے تو آپ نے مظفر آباد روڈ کھولا، وہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، زندگی کا حاصل ہے. کہتے تھے نہیں. میں نے کہا آپ نے اچھی سرکار دی جس کو سنہری دور کہا جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا پھر کیا ہے، کہتے ہیں میں نے جموں کشمیر کے لوگوں کو متبادل دیا، پی ڈی پی جماعت دی. اس کو سمجھیے. یہاں ہمارے نوجوان میں ان کو بتانا چاہتی ہوں، اگر گاؤں میں صرف ایک دکان ہوگی، وہ ظلم کرے گی، خراب سودا بھیجے گی، مہنگا سودا بھیجے گی، وہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اس کے سامنے جب دوسری دکان آ جاتی ہے جو سستا دیتی ہے، اچھا سودا دیتی ہے، تو وہی کام مفتی محمد سعید صاحب نے کیا. اگر ایک ڈاکٹر 50 سال 1947 سے لے کے 2002 تک جموں کشمیر کا علاج کرنے میں ناکام ہو گیا، جموں کشمیر کے لوگوں کو دوائی کے نام پہ کچھ اور دے دیا، تو اس کے بعد مفتی صاحب آئے، انہوں نے آپ کو ایک جماعت دی. میں یہ راجوری کے پہاڑوں جنگلوں میں خالی جہاں مسلمان ظلم ہوتا تھا وہاں نہیں، کوٹ داڑا میں، بلجرالہ میں جہاں ہمارے ہندو لوگ مارے گئے، میں سب سے پہلے وہاں پہنچی ہوں. میں نے دیکھا جب ہمارے راجوری کے 3 نوجوانوں کو مار کے جلا کے قبر میں ڈال دیا، کوئی بات نہیں کرتا تھا، خاموش، بات نہیں کر سکتے تھے. میں نے وہ وقت بھی دیکھا. میں نے ٹھنڈا منڈی میں جب فائرنگ چل رہی تھی تو سارا علاقہ خالی ہو گیا تھا، میں اکیلی ان سڑکوں پہ چل رہی تھی. تو اس لیے میرا آپ کے ساتھ دل کا رشتہ ہے، اس پارٹی کا آپ کے ساتھ دل کا رشتہ ہے. اس رشتے کو بنا کے رکھیے. مجھے افسوس ہے، کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جو بندے کا احسان نہ مانے وہ اللہ تعالیٰ کا کیا احسان. میں آپ پہ کوئی احسان جتلانے نہیں آئی ہوں، صرف یہ کہنے آئی ہوں کہ اگر 1947 سے لے کے آج تک یہاں راجوری پونچھ کا نام نہیں تھا، نقشے میں کہیں نہیں تھا، کوئی نہیں پوچھتا تھا. اگر کشمیر میں کچھ ہوتا تھا لوگ چیختے تھے، چلاتے تھے، اخبار ریڈیو اس کو بولتا تھا، ٹی وی بولتا تھا. یہاں جنگلوں میں کیا ہوتا تھا کوئی پوچھتے نہیں تھا. یہاں تعلیم تو دور کی بات ہے، یونیورسٹی تو دور کی بات ہے، یہاں گنے چنے کچھ کالج تھے. تو مفتی صاحب نے تعلیم کا ایک نیا دور شروع کر دیا. آج آپ نے دیکھا بی جے پی نے پہلے تو ہندو مسلم کیا، اب مسلمانوں کے حصے کر دیے، ہمارے مسلمانوں کے حصے کر دیے. کہتے ہیں ہم نے احسان کیا، ہم نے ریزرویشن دی. ارے جب ہمارے گجر بھائیوں کو جنتا دل حکومت نے ریزرویشن دی تو انہوں نے تو نہیں کہا کہ ہمیں اس کے بدلے ووٹ دو. آپ کا تو کام ہی ہے. فاروق صاحب، مفتی صاحب، عمر عبداللہ، میں، ہم سب جتنے بھی وزیر اعلیٰ تھے، ہم نے دلی بی جے پی سرکار کو بھیجا کہ پہاڑی لوگ ہیں، اگر ان کے ریزرویشن کا حق بنتا ہے ان کو دے دیجیے. یہ تو کام ہے. اگر کسی کا حق بنتا ہے کسی چیز کا تو، مگر اس کے نام پہ انہوں نے پہاڑی لوگوں کو بھی الگ کر دیا، ٹکڑے کر دیے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، قوم بن کے سوچو. اگر یہاں کوئی پہاڑی ہوگا اس کو بھی میں بتاتی ہوں، جب وہ مسجد توڑتے ہیں تو اس وقت وہ دیکھتے نہیں یہ پہاڑی یہاں نماز پڑھتا ہے کہ گزر پڑتا ہے. جب وہ گاؤں ماس کے نام پہ لنچ کرتے ہیں تو وہ اس وقت پہاڑی، گجر، کشمیری نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ ہندو بھی نہیں دیکھتے ہیں. ابھی حال ہی میں ہریانہ میں ایک 20 سال کا نوجوان، اس کو گاؤں ماس کے چکر میں، وہ بیچارہ تو ہندو تھا، ان کو لگا یہ مسلمان نے مار دیا.
चाहिए, आप लोगों को सोचना चाहिए। ये जो मैं कभी कभी सोचती हूँ, इतने साल यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, कांग्रेस की सरकार रही, तो यहाँ कुछ हुआ क्यों नहीं था? ये मुगल रोड क्यों नहीं बना था? या बादशाह गुलाम शाह बादशाह के वहाँ जियारत पे काम क्यों नहीं हुआ था? आपकी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनी थी? कॉलेज क्यों नहीं बने थे? हजारों की तादाद में रहबर तालीम टीचर क्यों नहीं लगाए? इसलिए नहीं लगाए क्योंकि आप लोगों को काम के देख के आप वोट नहीं डालते हो, आप बरादरी को देख के वोट डालते हो, है ना? ये हमारी बरादरी का है, अच्छा है बुरा है, इसको वोट दो। ये पहाड़ी है, इसको वोट दो। मगर वो लोग एक ही चीज को देख के वोट डालते हैं, जो हमारी मस्जिदें तोड़ते हैं, जो हमारे लोगों को लिंच करते हैं, वो ना पहाड़ी देखते हैं, ना राजपूत देखते हैं, ना कुछ देखते हैं, वो एक ही जगह वोट डालते हैं और आपके वोटों का हिस्सा हो गया, तितर बितर हो गया आपका वोट। इसलिए इसको समझो। मुफ्ती साहब ने बहुत कोशिश की, 50 साल कांग्रेस को खड़ा किया, कांग्रेस खड़ी होगी, फारूक साहब ने उमर ये राजीव जी के साथ हाथ मिलाया और कांग्रेस को जेब में डाल दिया। फिर अपोजिशन खाली, फिर आपस में हाथ मिला के क्या दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को? एक फांसी दे दी, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, किसको भी जानते हैं। हाँ, उसके बाद 87 में इलेक्शन में इतनी दांगलियां की इन दोनों जमातों ने मिलके कि आज तक जम्मू कश्मीर के लोग अपने नौजवानों की कब्रें खोद रहे हैं, क्योंकि नौजवान गया, उसने बंदूक उठाई और 2008 में फिर ये दो लोग मिल गए और फिर एक कश्मीरी को फांसी दी। जब ये, अब मुझे नहीं मालूम आज फिर मिल रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं। मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जम्मू कश्मीर में जो भी सेकुलर सरकार बनेगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बनेगी। आप इसको लिख लो, आप ये बात लिख के ले लीजिए। कल साउथ कश्मीर में इलेक्शन हुआ, सबसे बड़ी पार्टी साउथ कश्मीर में पीडीपी बन के आएगी। इसलिए मेरे बुजुर्गों, खासकर नौजवानों से मैं कहना चाहती हूँ, ये जो आप बरादरी के नाम पे बट रहा है आपका वोट, मैं पहाड़ियों को भी कहना चाहती हूँ कि आपकी देखिए, रोज हमारी मस्जिदें शहीद होती हैं। आप कहते हैं उन्होंने बड़ा एहसान किया। जब इज्जत ही नहीं रहेगी, जिंदगी ही नहीं रहेगी, कल को आप भी हरियाणा यूपी में, यहाँ तो अभी नहीं हो रहा, मिलोगे, दाढ़ी देखेंगे या पता चलेगा मुसलमान है, बोलेंगे ये गांव मास के नाम पे इसको मार दो, कौन पूछेगा आपको, चाहे आप पहाड़ी क्यों ना हो। इसलिए मैं अपनी कौम से ये कहना चाहती हूँ, अगर आप कौम हो, जिंदा कौम हो, तो ऐसे हो जाओ। मैं नहीं कहती कि हमारे कैंडिडेट को वोट दो, मगर कौम के नाम पे वोट दो, बरादरी के नाम पे वोट मत दो। ये मास्टर जी पूरी जिंदगी इन्होंने गुजारी, इन पहाड़ों जंगलों में साथ होती थी कि जब तकलीफ होती थी, जब एक तरफ से मिलिटेंट की बंदूक, दूसरी तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस की बंदूक, कोई पूछने वाला नहीं था। इसने अपनी नौकरी छोड़ के आपके पीछे चला है। ये अमीर नहीं है, वो सच्ची बात है। ये पगड़ी वाला बड़ा गुजर नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, इसीलिए उसको नहीं लेते हो आप सीरियसली। क्या चाहिए और आपको? कुछ तो याद रखो। अब तो इसकी जिंदगी की ये आखिरी लड़ाई है, जो इस वक्त आखिरी पड़ाव है। ये कमर अली साहब शरीफ और नफज इंसान, एक हो जाओ। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि अगर आप तरक्की चाहते हो, आप चाहते हो आपके काम हो जाए, आपकी सड़कें बन जाए, आपको पानी मिले, आपके कॉलेज में अच्छा काम हो, आपके यहाँ और यूनिवर्सिटी बने, आपके यहाँ नौकरियां मिले। नौजवान बेरोजगारी की वजह से डिप्रेशन के शिकार हो गए, नशे के शिकार हो गए, शराब पीते हैं, नशा करते हैं, कौन पूछेगा उनको? जब आप बरादरी के नाम पे, ये जी गुजर कैंडिडेट है, ये पहाड़ी है, अब पहाड़ी ने तो दूसरा रुख कर लिया है, वो तो नहीं देखते हैं अब क्या है, वो तो देखते हैं बस। उनको समझ आएगी, उनको समझ आएगी जब मेरा कोई पहाड़ी भाई मुल्क में चला जाएगा और उनको पता चलेगा ये कौन है, उसके बाद उनको समझ आएगी कि क्या हो रहा है, कौन सा खेल खेल रही है बीजेपी यहाँ पर हमारे साथ। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, ये जमात मुफ्ती साहब ने बहुत मुश्किल से बनाई, आपके लिए बनाई। उनके पास कोई दौलत नहीं है, मेरे पास कोई दौलत, मुफ्ती साहब ने कोई दौलत नहीं छोड़ी, कोई प्रॉपर्टी नहीं हमारे पास, कोई मकान नहीं हमारे पास।
मगर उनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, बड़ी दौलत ये पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसको बीजेपी ने तोड़ा, टुकड़े कर दिए, मगर वर्कर ने इसको जिंदा रखा। आज अगर आप चाहते हैं कि आपका मुतबादिल आपके गांव में एक दुकान के सामने दूसरी दुकान खड़ी रहे, आपकी पीडीपी जिंदा रहे, वो पीडीपी जिसने आपको मुसीबत से निकाला। मुझे याद है, मुझे मेरे बुजुर्ग मिलते थे, कई जगह इनकी दाढ़ी नोची होती थी, लिफाफे में दाढ़ी देते थे, मुझे दिखाते थे, सर पे टोपी उठाते थे कि इसके नीचे क्या है, पगड़ी के नीचे कुछ है तो नहीं। हमारी जो बच्चियां हैं जंगलों में हैं, उनके साथ क्या होता था। तो इसलिए अगर आज आपके पास यूनिवर्सिटी भी है, बाबा गुलाम शाह पातशाह के सदके आपका मुगल रोड है, इंशाल्लाह इसमें टनल महबूबा मुफ्ती बनाएगी। बेरोजगारों के लिए हम कहते हैं जो 1 लाख नौकरियां हैं उनको जल्द अज जल्द उनको फिल करना है। जो 60,000 हमारे डेली वेजर है वो मेरे वक्त में ही परमानेंट हो गए होते, मगर उसके बाद अचानक से सरकार गिर गई, उनको हम परमानेंट करना चाहते हैं। जो सोशल वेलफेयर है वो फंड बढ़ाना चाहते हैं, गरीबों को 12 सिलेंडर साल के मुफ्त देना चाहते हैं। मगर ये मैं आपको फिर कहूंगी, ये जमात मुफ्ती साहब की जमात है। मुफ्ती साहब को जानते हो ना आप लोग? जानते ही नहीं जानते? कोई उन्होंने आपकी खिदमत की है नहीं की है? ये जो जवान बच्चे इनको बताते हो उनके बारे में, क्योंकि ये तो छोटे हैं, इनको शायद पता है, इनको बताते हो। तो मुफ्ती साहब ने अगर आपकी खिदमत की है तो क्या आप इस बार उनके कैंडिडेटों को जिताओगे? घर घर जाओगे? ये बरादरीज़म को छोड़ के अब मेरे अगर कोई हिंदू भाई होगा, मैं उनको बोलूंगी अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी? क्योंकि उतनी मस्जिदें नहीं, उससे ज्यादा मंदिर तोड़े उन्होंने वहां रास्ते बनाने के लिए। इनका क्या है? इनका क्या है? इनका तो कोई ईमान नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ, मेरा गला भी बैठा हुआ है, मुझे वापस भी जाना है, आप आए कि पीडीपी आपकी जमात है, इसको जिंदा रखो। अगर उसको जिंदा रखोगे तो आपके पास मुतबादिल रहेगा। अभी उमर साहब गांधरबल गए, उन्होंने हाथ जोड़ के वोट मांगा, माफी नहीं मांगी, जो भी क्यों? पहले क्यों नहीं करते थे? क्योंकि जब वो गांधरबल गए, वहां के लोगों ने कहा कि आपका दादा चीफ मिनिस्टर, आपके बाप चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर रहे हो, मगर जो दिया मुफ्ती साहब ने दिया। चाहे डिस्ट्रिक्ट आधा दर्जन कॉलेज गांधरबल में हमने दिया है, डिस्ट्रिक्ट में डिग्री कॉलेज दिया है, आपने क्या दिया? तो उसने हाथ जोड़ के माफी मांगी। तब माफी मांगी जब पीडीपी सामने है। अगर पीडीपी नहीं होती तो इनको किसी से माफी मांगनी। आपके वोट की कीमत तब है जब पीडीपी जिंदा है, जब पीडीपी मजबूत है। इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है, राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी, थंदा मंडी, यहाँ जो बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं, कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी से आए हैं, नौशहरा से कोई मेरे ख्याल में ज्यादा नहीं है, सबसे गुजारिश है, हम